Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ 28 سورت الحشر کی آخری آیات اور ریویژن ہوگا انشاءاللہ. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. تو ہم کیا پڑھ رہے آج چاند آنٹی؟ باجی اللہ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یس. اور یہ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ حشر. انشاءاللہ کریکٹ. چلے پارہ ہے ہمارا 28. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ 23 میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے پیارے پیارے نام. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. وہی ہے اللہ جو کیسا ہے؟ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. doesn't deserve to be worshipped. کیوں؟ کیونکہ وہی ہے الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، القدوس بہت زیادہ پاک ذات باعزت، the holiest of all، السلام سلامتی والا، سلامتی عطا کرنے والا، المؤمن امن دینے والا، ایمان دینے والا، المہیمن the watcher نگہبان نگرانی کرنے والا، العزیز زبردست almighty، الجبارو سپریم ان مائٹ اپنا حکم پورا کرانے والا بڑی حکمت کے ساتھ، المتکبرو یہاں سے ہم کو لینا ہے
المتकब्बिर, ये अल्लाह का एक खूबसूरत नाम, बड़ी किबरियाई वाला, बड़ाई वाला। इसमें हालांकि तकब्बुर वर्ड नजर आता है, तो तकब्बुर को हम इंसानों के लिए अगर है तो वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए, अल्लाह डिजर्व्स टू हैव ऑल द बड़ाई, ऑल द किबरियाई, ऑल द तकब्बुर शुड बी फॉर अल्लाह इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला डिजर्व करते हैं। तो हम देखेंगे कि अल्लाह का ये वर्ड मुतकब्बिर, इसके बारे में आप लोग बताएं, हदीस जो है। लोग होमवर्क करके आए हैं। हाँ, हदीस पढ़ लीजिए प्लीज। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हदीस कुदसी, आई एम नॉट टू श्योर, हाँ, कि तकब अल्लाह की चादर है, जिसने इसमें हाथ डाला मैं उसको फाड़ कर रख दूंगा, चीर के रख दूंगा। एग्जैक्टली, यानी हम इंसानों और अल्लाह की मखलूक के लिए बिल्कुल ये हम डिजर्व नहीं करते कि थोड़ा सा भी तकब्बुर हमारे अंदर आए। तो फिर तकब्बुर का ऑपोजिट क्या है? बीइंग हम्बल। तो हम सब इंसानों को अल्लाह के आगे हम्बल, आजिज, झुका हुआ होना है, क्योंकि सारी किबरियाई, सारा तकब्बुर तो अल्लाह ही का है। सो स्क्रीन पर आप देख रहे हो द डोमिनेंट वन, वन हु डोमिनेट्स एंड वन हु कैन डोमिनेट each one, the one who is clear from the attributes of the creatures and from resembling them. हालांकि हम इंसान, हमारे अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तकब्बुर झलक ही जाता है। किस किस चीज का तकब्बुर होता है इंसान के अंदर, जरा बताएं। माल, वन बाय औलाद, वन, वन बाय वन। अजीज। माल, अगर हम माल लेते हैं, यू आर राइट, अगर हम माल लेते हैं तो माल का तकब्बुर। हाँ, तो मुझे बताओ अगर मेरे पास इतना माल है कि मैं उस पर तकब्बुर करने लगूं, मैं उसको बड़ी चीज अपने आप को माल की वजह से समझने लगूं, तो एक मिनट के लिए सोच ले कि क्या मुझसे ज्यादा माल किसी के पास नहीं है इस दुनिया में? एम आई द है, वेल्दिएस्ट ऑफ ऑल? सर्टेनली नॉट। है ना? तो फिर किस चीज का तकब्बुर? अच्छा, फिर ये माल क्या हमेशा से मेरे पास था? पहले मैं कैसी थी? इतने माल वाली थी जितना आज है मेरे पास? नहीं थी। क्या आज के बाद कोई गारंटी है कि हमेशा मेरे पास इतना या इससे ज्यादा माल रहेगा? नहीं। अच्छा, फिर अगर मेरे पास नहीं था तो फिर मेरे पास आया कहाँ से? क्या मैं इसको अपने साथ ले जा सकती हूँ? क्या ये मेरी प्रॉपर्टी है? नहीं, ये सब मुझे मेरे रब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दिया है, टेम्पररी। और क्यों दिया है ये बताओ, सबसे खास बात। उसकी राह में खर्च करना। अल्लाह ने हमें माल क्यों दिया है? माल क्या है? नेमत है या नहीं? तो हर नेमत अल्लाह ने हमें क्यों दी है? उसका सही इस्तेमाल हो। दैट इज ओके, यू आर राइट इन अ वे। तो सही जवाब ये होगा कि हर नेमत हमको अल्लाह ने दी है आजमाइश के तौर पर, एज अ टेस्ट। तो अगर हर इंसान ये सोच ले कि ये माल तो मेरे पास आजमाइश के तौर पे आया है, तो फिर मैं इस पे कैसे तकब्बुर कर सकती? करेक्ट। फिर सारा का सारा माल, पूरी दुनिया में जितना माल है, बिलोंग्स टू हुम? अल्लाह सुभान ताला। तो फिर इसीलिए अल मुतकब्बिर कौन होना चाहिए? ओनली अल्लाह। अभी सेकंड हम लेते हैं, अगर
اور کس چیز پر انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے مال کے علاوہ؟ اولاد. اولاد. تو یہ اولاد مجھے کس نے دی؟ اللہ نے دی. پھر یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر ہر نعمت کس لیے دی گئی ہے؟ آزمائش. آزمائش. تو پھر میں اس پہ تکبر کروں یا میں اس کا کیا کروں، جیسے آپ نے بتایا بہترین یوز کروں اور ان کی بہترین پرورش کروں؟ کیا آج سے پہلے ہمیشہ سے میرے پاس اولاد تھی؟ نہیں تھی. کیا ہمیشہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے. تو پھر میں کس چیز پہ تکبر کروں؟ کریکٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. سو نو تکبر. کیا اللہ کی اولاد ہے؟ نہیں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو پھر ہم سب مخلوق اللہ کی کریشن ہے. وہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے کیا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. رائٹ. تو پھر تکبر کس چیز کا؟ نا اور کس چیز پہ تکبر کرتے ہم انسان؟ سوشل سٹیٹس پہ باجی. سوشل سٹیٹس. یہ سٹیٹس آج سے پہلے ہمیشہ تھا؟ نہیں تھا. کیا میرے سے زیادہ سٹیٹس کسی اور کا نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا یہ سٹیٹس ایک نعمت نہیں ہے؟ ہے. اس کا استعمال مجھے کیسے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ تکبر کرنے کے لیے. سو یو آر گیٹنگ آل دا آنسرز. پھر آپ کوئی بھی بات جس پر تکبر ہو جائے ہم کو، تو اسے کیا کرے؟ اسی فارمولا پہ لگائے. اور پھر تکبر کرنے والے انسانوں کے لیے کیا آیا ہے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ کہاں داخل نہیں ہو سکتا؟ جنت میں. جنت میں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس تکبر کو ہمارے اندر سے اگر ہے بھی، اور آف کورس ہے، اسے نکالنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے لیے کیا بننا ہوگا؟ عاجز. عاجز کیسے بنے؟ ہمبل کیسے بنے؟ اس قرآن میں ہم کو بہت باجی. سارے، ایک منٹ ہاں، اس سورہ میں، سورۃ حشر میں ہم کو بہت سارے پوائنٹرز ملے ہیں عاجز بننے کے لیے. سو وین وی کم ٹو دا ریویژن انشاءاللہ ویل ڈسکس آل دوز پوائنٹس. ہاں تم بتاؤ کون بول رہا تھا؟ جی باجی، عاجز ہم اس طرح بن سکتے کہ ہم سے اونچے جو لوگ ہیں انہیں دیکھنے کے بجائے ہم سے جو نیچے ہے انہیں دیکھ. ویری گڈ. اور وہ ابھی جن جن چیزوں پر ہمیں تکبر ہو رہا تھا ان سب چیزوں کو ان لوگوں میں شیئر کریں گے انشاءاللہ جن کے پاس وہ نہیں ہے. اس سے اللہ راضی ہوگا اور ہم ٹیسٹ میں بھی پاس ہو جائیں گے، آزمائش میں، اور تکبر بھی نہیں رہے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ اما یشرکون. سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کی، اللہ پاک ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جس کسی کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، پارٹنرز بناتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے. That means Allah has no partners. شرک اور شریک کا سمپل میننگ ہے، کیا سمپل میننگ ہے؟ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، کسی کو اس لیول پر کھڑا کرنا جو مقام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا
کہ تم انسان اور جن جس کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اس کے برابری کا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ ان سب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کو نہ ضرورت ہے کسی پارٹنر کی، اور نہ کسی میں یہ پاورز ہے کہ وہ اس لیول، اس سٹیٹس پر اللہ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ ہے کسی میں وہ پاور؟ ناؤ گوئنگ بیک ابھی اسی آیت کو پیچھے پیچھے چلو۔ المتکبر ہم نے ابھی ابھی دیکھ لیا کہ کیا کوئی ہے کہ ساری کبریائی، سارا تکبر اس انسان اور جن کے پاس ہو؟ اتنا میجسٹک کوئی ہے اللہ کے سوا کہ وہ اللہ کے برابری کا بن سکے؟ نن۔ الجبار کیا کوئی الجبار سپریم ان مائٹ بن سکتا ہے کہ اپنا ہر حکم پورا کروا ہی سکے، چاہے زور زبردستی یا چاہے حکمت کے ساتھ؟ نن۔ العزیز کیا اللہ کی جیسا زبردست اور غالب آل مائٹی کوئی ہے؟ نن۔ المہیمن کیا اللہ کی طرح نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا کوئی ہے ہمارے ایمان کی؟ نن۔ کیا کوئی بچا سکتا ہے ہم کو شیطان سے؟ نن۔ کیا ہم کو کوئی جہنم سے بچا سکے گا؟ نن۔ المؤمن کیا کوئی ہے جو ہمیں امن دے سکے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے سورس آف پیس، سورس آف ایمان؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا ہمیں کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی نہیں۔ تو پھر کون اللہ کے ساتھ کھڑے رہنے کے مدے مقابل کوئی ہے؟ نن۔ السلام اللہ کی طرح سلامتی دینے والا کوئی ہے؟ نہیں۔ القدوس کیا کسی کی اتنی عزت ہے، اتنی کوئی پاک ذات ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو؟ اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں۔ الملک تمام بادشاہوں کا بادشاہ، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کوئی ہے کہ کوئی ایسا جس کی جو عبادت کے لائق ہو، ڈیزرو کرتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کوئی بھی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، شرک کی نفی کر دی کہ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام پارٹنرز جن کو تم اللہ کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے۔ اوکے، تو لا الہ الا اللہ، ابھی سورہ اخلاص بھی آپ اس میں جوائن کر لو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ سیلف سفیشینٹ ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے۔ آیت الکرسی کی کچھ آپ لے لیجئے کہ اللہ کیسا ہے۔ الحی القیوم، برابر، یہ سب اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ الحی اللہ ہمیشہ زندہ تھا، ہے اور رہے گا، اور وہ ہر ایک کو حیو زندگی دینے والا۔ القیوم اللہ ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے، قائم رہے گا، اور ہم سب کو قائم رکھنے والا، اس پوری کائنات کو جب تک وہ چاہے وہ قائم رکھے، جب چاہے مٹا دے۔ نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے زمین و آسمان کی اور ہر چیز جو اس کے اندر ہے۔ اس کے پاس سارا علم ہے، اور اس علم میں سے وہ جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ سارا مال اسی کا ہے، سارا پاور، ساری عزت اس میں سے ٹیمپرریلی تھوڑی سی جسے چاہے دے دے۔
تو پھر ہم لینے والے ہیں کہ دینے والے؟ بتاؤ، ہم لینے والے ہیں کہ دینے والے اللہ سے؟ لینے والے. اللہ سے تو لینے والے ہیں ہم. تو پھر ہم کیسے ہو سکتا ہے، کوئی بھی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے برابر لینے والا؟ اور اللہ لینے والا ہے یا دینے والا؟ اللہ اللہ سے. سبحانہ و تعالیٰ تو صرف دینے والا، صرف دینے والا، صرف دینے والا. تو کیا دنیا میں کوئی ہے جو صرف دینے والا ہو، دینے والا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. رائٹ. تو ہمارا اپر ہینڈ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، اللہ ہمیں توفیق دے اور قرآن اور سنت سیکھنے کے بعد تھوڑا دینے والے ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ ناٹ 100%. رائٹ. Coming to ayat 24, that is the last ayat of the surah. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام. هو اللہ، وہی ہے اللہ. الخالق، الخالق the creator, the only creator. سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا. ہم ہم سب کو اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا زبردست سپر پاور خالق. The only creation is Allah and none besides him. اور کیسا خالق ہے وہ؟ اتنا زبردست خالق کہ کوئی کاپی نہیں ہے اس کی. کریشن ہر ایک یونیک، ہر اللہ کی بنائی چیز اور ہر اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سب یونیک ہے. اب دیکھیے ہم انسانوں میں سب کے چہرے الگ، وہ آ رہا ہے مصور میں، سب کے فنگر پرنٹس، سب کے آئی سکینز، ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. سبحان اللہ. رائٹ. اچھا، اگر آپ کے فنگر پرنٹس لیتے ہو نا آپ، تو آپ کے ہر فنگر کا پرنٹ الگ ہے، وہ بھی سیم نہیں ہے. برابر ہے یا غلط ہے؟ بولو. کہاں آپ کے فنگر پرنٹ اسکین کیے جاتے؟ بتاؤ مجھے. امیگریشن. امیگریشن پر. اور آپ کو معلوم ہے نا چاند آنٹی، آپ کی ساری فنگرز رکھنی ہوتی ہے اس پہ، فنگر ٹپس. وائی؟ اگر ایک سے کام چل جاتا، لیکن کیونکہ ہر فنگر، ہر ٹپ کا ہمارا اپنا ہی پرنٹ الگ ہے. تو یہ کون بنا سکتا ہے ایسا؟ اتنا زبردست، اتنا یونیک اس نے ہم کو بنایا ہے. اور کیسے بنایا ہے؟ الباریو. اس سے بھی اور اگر ہم دیکھیں مخلوق میں بھی، آپ اگر زیبرا دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ سارے زیبراز ایک جیسے، لیکن سارے زیبرا ایک جیسے نہیں ہے، ہر زیبرا یونیک. اور اگر آپ دیکھو گے کہ سارے گھوڑے تو آپ کو نظر ہی آتے ہیں، دے آر آل ڈفرینٹ، بٹ زیبرا وغیرہ ایسی جو ایسا جن کا اسکن پر پرنٹ ہے، چیتاز اینڈ آل، تو یو فیل کہ یہ سب ایک جیسے دکھتے. وی کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دیم. لیکن اس میں بھی ایوری اینیمل از ڈفرینٹ. سبحان اللہ. الباریو. الباریو کا کیا میننگ ہے بتائے؟ ہے کسی کو معلوم؟ ہوم ورک کیا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ٹیل می واٹ از دا میننگ آف الباریو. وجود میں لانے والا. کیا فرسٹ ٹائم. کرنے والا؟ وجود میں لانے والا، فرسٹ ٹائم جو کریٹر. فرسٹ ٹائم وجود میں لانے والا. دا انوینٹر. دا انوینٹر کہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے کہ اس نے ہر ایک کو پہلی بار
पहली बार बनाया और यूनिक बनाया और किसी को भी कॉपी नहीं किया है। देखिए हमारे डिजाइनर्स हो या अगर हम टेलर है या पेंटर है, तो यू कैन नॉट बी यूनिक। कहीं ना कहीं से आप आइडिया चुराओगे किसी न किसी को आप कॉपी करोगे, जितना आपका क्या है एक्सपोजर है उस हिसाब से। देखिए अलबारी का मीनिंग है द ओरिजिनेटर, द वन हु इज ओरिजिनल, originator of everything. He is the creator, the one who gives distinguished characteristics to all of his creation. Al-Bari knows his creation best. अब देखिए पेड़ों के पत्ते, ठीक है ना, अभी तमाम पेड़ों के पत्ते तो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही पेड़ के तमाम पत्ते भी अलग अलग हैं। There is some difference in each leaf of a single plant on a single stem too. Right or wrong? ये क्या अल्लाह की शान है, जबरदस्त। तो फिर अल्लाह के इस नाम से हमको क्या सीखना है? Be confident that Allah is the only originator when modern science tries to dazzle us. यानी साइंस जो है हमें कितना ही मिसगाइड करे या दूसरी तरफ ले जाए, हमको मालूम है अल्लाह कैसा है, ओरिजिनेटर। बिलीव इन द नॉलेज ऑफ साइंस, ठीक है, लेकिन अलबारी हैज रिवील्ड टू अस थ्रू द कुरान एंड सुन्ना कि अल्लाह के जैसा कोई और ओरिजिनेटर हो ही नहीं सकता। इसमें एक बहुत खास बात, साइंस के थ्रू हमारे बच्चे स्कूल में से पढ़कर आते हैं, हमने भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? evolution theory. What is the evolution theory most popular and that is wrong? That man was इंसान सबसे पहले बंदर था। इंसान को अल्लाह ने पहले बंदर बनाया था और फिर बंदरों से बाद में इवॉल्व होके इंसान बने। ये किसकी थियरी है? डार्विन्स थियरी इन साइंस। लेकिन अल्लाह ने हमको क्या बताया इसके ऑपोजिट? सूरत अल बकरा, आदम अलैहिस्सलाम को बनाते वक्त अल्लाह ताला ने पहले बंदर बनाए। जी खलीफा बना रहा हूँ, गुलाम हूँ। एग्जैक्टली, और अपने हाथों से स्टैच्यू बनाया, जैसा चाहा वैसे बनाया, मिट्टी से गारे से बनाया, और फिर अल्लाह ताला ने उसके अंदर अपनी रूह फूकी। अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूकी तो वो उनके अंदर जान आ गई। और यही सच है, यही हक है, और इसी पर हमारा ईमान है। एंड इट गोज अगेंस्ट ऑल द थियरीज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, एनी साइंटिस्ट। और हमारा इसी पर ईमान है कि अल्लाह अल बारी है और हमको किसी और से डरने की जरूरत नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। राइट, नेक्स्ट क्या है? अल मुसव्विरु। इसमें क्या वर्ड नजर आता है अल मुसव्विरु में? सूरत। सूरत, वेरी गुड। तस्वीर वर्ड नजर आता है? ही अब बताओ इसका मीनिंग बताओ। द फैशनर, जिसने हमको फैशन किया, जिसने हमको डिजाइन किया, जिसने हमारी सूरत बनाई, हमारी शेप बनाई, और हर एक की सूरत अलग, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। तो अल्लाह ने हमको कैसे फैशन और डिजाइन किया, और पूरी मखलूक में मेरे जैसा किसी को भी नहीं बनाया, ना आपके जैसा किसी को बनाया। देयर इज नो
डबल कॉपी, सेकंड कॉपी, फेक, नथिंग डूइंग। अभी आज देखो आप ब्रांड्स, और फिर ब्रांड्स के क्या आ जाते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, और फिर फेक, और फिर पूरी मार्केट उससे भर जाती है। करेक्ट और नॉट? फिर भी हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या खरीदना चाहते हैं? ब्रांडेड। नहीं, ब्रांडेड तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे पास यूनिक। जो है, मेरे, हाँ, यूनिक, मेरे पास जो हो वो किसी के पास ना हो। तो इतना उसके लिए हमको मेहनत और खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो मुझे बनाया है, तो मैं तो यूनिक हूं ही, मैं अल्लाह का ब्रांड हूं। और मेरे जैसी सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी, फेक कॉपी कोई और है ही नहीं। तो फिर किस चीज का झगड़ा, फिर किस चीज के पीछे भाग रहे हम? ये दुनिया जहां भाग रही है, हमको भागने की जरूरत है? टेल मी। वी जस्ट वांट टू मेक अ फैशन स्टेटमेंट, राइट? ये सब है ना, ये सब बिजनेस है। ये सब दुनिया हमको धोखे में डाल रही है। तुम अपने आप में इतने यूनिक हो, अब तुम एक्चुअली किसी का ब्रांड कैरी करके अपने यूनिकनेस को खत्म कर रहे हो। ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती? एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट थिंक डीप, जस्ट थिंक डीप। बैग हाथ में, पर्स, बैग कैरी करना इतना जरूरी है, हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं रखे। इतना पागलपन उस बैग के पीछे। घड़ी आपकी वक्त दिखा रही है, फिर इतना पैसा आप खर्च कर रहे हो उस ब्रांड के पीछे। और देखो तो फिर आपके जैसे और लोगों के पास भी है, और फिर आपसे भी बेटर ब्रांड आ गया है, और मोबाइल में भी अपडेट्स हो रहे हैं, और वहां पर भी नया मॉडल आ गया है, और कार्स में भी, और ज्वेलरी में भी, और मेकअप में भी। लेकिन तुम खुद तो इतने यूनिक हो, फिर क्यों सबके जैसे बनना चाहते हो? तो किस कंपटीशन में लगे हुए हम? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। तो कितना अच्छा लेसन आज हमने सीखा अल मुसव्विर से, कि नहीं? बोलो। जी बाजी। और प्लीज इसको हटाओ मत, डोंट डोंट। आई स्टिल वांट टू टॉक अबाउट इट। इसमें और एक इम्पोर्टेंट लेसन है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, बी हैप्पी, एक्सक्यूज मी, बी हैप्पी विथ हाउ अल मुसव्विर हैज शेप्ड यू। तो अल्लाह ने हमको जैसे बनाया है, मेरी जितनी हाइट है वो परफेक्ट है। मेरे मुसव्विर ने मुझे जबरदस्त बनाया है। मेरी आंखें छोटी हो, बड़ी हो, थोड़ी सी टेढ़ी हो, नो प्रॉब्लम। मेरे रब ने मुझे, मेरे मुसव्विर ने मुझे ऐसा बनाया है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। इतने कंटेंट हो जाएंगे हम, है ना? और कोई जरूरत नहीं है फिर आपको बोटॉक्स कराने की, और क्या क्या कराते सना? बाजी प्लास्टिक सर्जरीज, लिफ्ट्स कराते हैं बाजी, पता नहीं क्या क्या। है ना, लिप सक्शंस एंड लिप ब्लोवर्स एंड रेजिंग योर चीक्स हाई एंड अल्लाहू अकबर। तो ये सब करने की अगर हमको जरूरत ना पड़े, अगर हम अपने रब से, अपने मुसव्विर से राजी रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा माल नहीं देखेगा। अल्लाह तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा माल नहीं देखेगा। फिर क्या देखेगा जब कयामत के दिन आओगे? आमाल। तो फिर किस चीज के पीछे रहना है हमको, फिक्र करनी है? आमाल की। और हम किस चीज की फिक्र कर रहे हैं? सूरत और माल की। अल्लाहू अकबर। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम दिस, एंड इंशाल्लाह
اس پر ہم فوکس کریں گے، اسی پر ہم کام کریں گے۔ ایک اور بات، یہ جو مصور ہے، الخالق البارئ المصور، کہ یہ سب میرے رب نے میرے لیے چوز کیا ہے، تو بیسٹ، نمبر ون۔ نمبر ٹو، میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا تو پھر یہ میری کیا ہے؟ تقدیر ہے، تو میں اپنی تقدیر پہ راضی ہوں۔ آدھی زندگی تو ہم اسی بات کے رونے میں نکال دیتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، میری ہائٹ تھوڑی ہوتی تو اچھا ہوتا، ہاں، میری ناک تھوڑی لمبی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یہ تو ہم کس میں نقص نکالتے رہتے؟ پوری یا آدھی زندگی کس میں نقص نکالنے میں چلی جاتی ہے ہماری؟ اللہ کی کریشن میں باجی۔ خود اپنے آپ میں۔ اللہ نے فرمایا آسمان کو دیکھو، اس میں نقص نکالو، نہیں دکھے گا، تو ہم نے آسمان کو چھوڑ دیے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ میں نقص نکالتے رہتے ہیں، اور پھر صبح شام کے اذکار میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے کہ یہ کتنی کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس کرتی ہے، ابھی ابھی بول رہی تھی یہ ایسا کیوں بنایا، ویسا کیوں بنایا، اور ابھی رضیت باللہ ربا۔ ڈو یو ایون نو واٹ یو آر سیئنگ؟ کہ اللہ میں تو راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، جیسا بھی تو نے مجھے جو دیا، جیسے دیا، رضی تو میں راضی ہوں، آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم کنٹینٹ۔ اور کہاں ہے کنٹینٹمنٹ؟ بتاؤ، ہے نا کانٹراڈکٹری؟ سو دیٹ از وائی اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں پر، خوبصورت ناموں پر جب ہم غور و فکر کریں تو اس میں سے بھی بہت ساری ہماری کیا ہو جائے؟ اصلاح، کریکشن، isn't it؟ فرمایا المصور لہو، now you can share the screen please، لہو لیے، اسی کے، ہو کس کے لیے؟ سرکل کر کے لکھیے، اللہ کے لیے، اسی کے لیے ہے اسماء الحسنہ۔ اسماء is a plural of اسم، اسم یعنی، لکھ لیجئے، اسم یعنی نام، اور اسماء اس کا پلورل نیمز، کئی نام۔ کیسے نام ہے اللہ کے؟ الحسنہ، بہت خوبصورت، بہت اچھے، بہت حسین نام ہے اللہ کے، موسٹ بیوٹیفل نیمز آف اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے اتنے نام کیوں ہیں؟ ایٹریبیوٹس باجی۔ ایگزیکٹلی، ہمارے کتنے نام ہوتے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی نام ہوتا ہے، ثنا کے دو ہیں ویسے لیکن انسانوں کے نام تو ایک ہی ہوتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے اتنے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز، اللہ تعالیٰ کی اتنی خصوصیات ہے، اللہ کے اندر اتنی ساری بیوٹیفل کوالٹیز ہے کہ ان اتنے سارے ناموں سے جتنے ہم کو بتائے گئے، اور اس کے علاوہ بھی اور کئی ہے، اتنے ایٹریبیوٹس ہیں اللہ۔ یسبح لہو، تسبیح کرتا ہے، لہو اسی کے لیے، اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتا ہے، کون؟ ما فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، coming to that by the end۔ یسبح میں کیا ورڈ ملتا ہے؟ تسبیح۔ تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، پاکیزہ، صرف پاکیزہ، ہاف ہے آنسر، ناٹ دا کمپلیٹ آنسر۔ یسبح کا مطلب
तस्बीह बयान करना यानी पाकी बयान करना, और एक बार करना नहीं होता है। तस्बीह का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस, बार बार अल्लाह की पाकी बयान करती रहती है हर मखलूक, हर चीज, आसमानों और जमीन में, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। अल्लाह की पाकी और अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की पाकी भी बयान करते हैं और अल्लाह की तारीफ भी बयान करती रहती है हर चीज। लेकिन कैसे है तस्बीह? बार बार, लगातार। अब इसका हमको जवाब मिला था, फरिश्तों ने कहा था अल्लाह हम है ना, हम तो तस्बीह करते रहते हैं तेरी, और तेरी तकदीस बयान करते रहते हैं फुल टाइम। तो फरिश्ते जो है, दे आर नॉट फ्री ऑफ एनी वर्क, बट उन सबको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां और काम है। इसके बावजूद वो अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ साथ अलोंग विथ ओबीडियंस तस्बीह करते रहते हैं। फिर आसमान अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते आसमान भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और जमीन और आसमान की जो फर्मा बरदारी है, ओबीडियंस है, वो भी उनकी तस्बीह ही है। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है आसमानों में कितने सितारे, सैयारे, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स, तो वो अपने ऑर्बिट में क्या करते रहते? घूमते रहते, तवाफ करते हैं। तो वो अपने ऑर्बिट में घूमना और उससे बाहर ना निकलना, अपनी स्पीड को एक्सेलरेट भी ना करना, डिसलरेट भी ना करना, लेकिन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलते रहना, ये उनकी क्या है? ये उनकी तस्बीह है। आपको पता है कि हर पत्ता दुनिया का, हर पत्ता क्या काम करता है? हर पेड़ का हर पत्ता क्या काम करता है? नहीं, कुछ काम नहीं करते पेड़ के पत्ते। जिया, बाजी वो जिया तुम तो म्यूट हो गई। और किसी को नहीं मालूम कि पेड़ के पत्ते क्या काम करते? बाजी वो तस्बीह करते, सिजदा करते। पत्ते पेड़ के, ओके। और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यू आर राइट। आपको पता है कि ये जो पेड़ है, वो पेड़ के पत्ते, हर पत्ते के अंदर किचन है, अंदर स्टोमेटा है, और हर पत्ता खाना बनाता है, वही हम खाते हैं और उसी की वजह से पेड़ जिंदा है। तो ये फोटोसिंथेसिस, हर पत्ते के अंदर किचन बना हुआ है, वो खाना बन रहा होता है। और उसको कहाँ से मिलती है एनर्जी? सनलाइट से। और उनको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो खाना बनाते हैं और फिर हमको ऑक्सीजन देते हैं। सुभान अल्लाह। और हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो हमको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। उसके बगैर हमारी आग नहीं जलेगी। और हम क्या देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? पत्ते ले लेते हैं, और फिर वो खाना बना के पेड़ को देते हैं और हमको दे देते हैं ऑक्सीजन। सुभान अल्लाह। तो ये क्या है? ये है हमारा खालिक, इतना जबरदस्त। और ये है वो पत्ते कि वो अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ साथ तस्बीह करते रहते हैं। वहुवल अजीजुल हकीम। और क्या बताएं, कैसे समझाएं हम? ये मखलूक समझते क्यों नहीं कि वही है अजीज, जबरदस्त, अजीजुल हकीम, जबरदस्त हिकमत वाला। उसके काम, उसकी क्रिएशन, उसकी हिदायत, सब कुछ, हर काम में जबरदस्त हिकमत है। व्हाट इज हिकमत?
अल्लाह का जबरदस्त होना तो हमने देखा, अल्लाह की हिकमत क्या है, हकीम होने का मतलब क्या है बताएं। अल wisdom, हकीम का विजडम, व्हाट इज विजडम? wise decision बाकी on a right वाइज time. डिसीजंस। ओके, पहले अल अजीज देख लेते, फिर अल हकीम पर आते। द ऑल माइटी, हु ओवर पावर्स एवरीथिंग, यानी अल्लाह की जो जबरदस्त अल्लाह के पावर्स है ना, तो उससे कोई भी अल्लाह को हरा नहीं सकता, दबा नहीं सकता, बल्कि अल्लाह ही हर एक पर गालिब आ सकता है, हर एक को ओवर पावर कर सकता है। और इस मामले में और किसी भी मामले में अल्लाह को कोई बीट ही नहीं कर सकता। अल्लाह इज अनबीटेबल। और अल्लाह अगर किसी फैसला कर ले किसी को हराने का, तो क्या कोई है कि उसे जिता दे? नहीं। और अल्लाह फैसला कर दे किसी को जिताने का, तो कोई है कि उसे हरा सके? नोबडी। तो अल्लाह के ये पावर्स इसलिए सबसे खास है कि जो अल्लाह की मर्जी है वो अपने काम अजीज होने के वजह से करा सकता है। फिर इसी काम में अल्लाह सुब्हानहू ताला की इतनी इज्जत, अल्लाह का इतना ऑनर भी है, और अल अजीज में अल्लाह से बढ़कर किसी की और इज्जत हो ही नहीं सकती। फिर अल अजीज होने की वजह से वो इंसानों में भी जिसे चाहता है उसे इज्जत अता करता है। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। ये अल्लाह की अल अजीज वाली जो सिफत है, इसी के साथ वो जिसे चाहता है थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा पावर दे देता है, जिसे जब चाहता है उसे जिल्लत और उसकी पावर को छीन भी सकता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह इज सुप्रीम इन द पावर। फिर अल्लाह के इस जबरदस्त नाम के साथ हम क्या दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तू तो अजीज है, तू क्या कर, मेरी हिफाजत फरमा, मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। किन से? जालिमों से, मुशरिकों से, गुनहगारों से मेरी हिफाजत फरमा। तू चाहे तो उनको जलील और हमको अजीज कर सकता है, तू कर दे। राइट। अब आते हैं हकीम पर। चले बताए अल्लाह का नाम अल हकीम इज द लास्ट वर्ड ऑफ द सूरत। आप वाइज, लोग बताए। हाँ, मोस्ट वाइज बाजी। ओके। और उसको डिफाइन करें, चलिए। जबरदस्त होने के बावजूद भी वो हिकमत से काम लेता है। अच्छा, और क्या है हिकमत से काम लेता है का क्या मतलब, वो तो बताइए। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ओके। और बाजी वेरी जुडिशियस इन हिज डीलिंग्स। वेरी गुड। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ये हिकमत हम इंसानों के लिए वो डेफिनेशन है, टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अल्लाह के लिए अल हकीम होना, ऑल वाइज, द वाइजेस्ट ऑफ ऑल होने का मतलब क्या है कि अल्लाह सुब्हानो ताला को सारा इल्म तो है ही, बराबर, और सारी पावर्स भी अल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह के पास, अल्लाह ऐसा हकीम है, ऐसी उसकी हिकमत है कि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि किसके लिए, किसको, कब, क्या देना है, और वो उसके लिए कब बेनिफिशियल है, और वो उसका टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को
10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर दोगे सॉल्व करने के लिए? दोगे? नहीं बाजी। नहीं ना, बेवकूफ होगा ना वो टीचर अगर वो ऐसा करे। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने भी हम सब के लिए दुनिया कैसी बनाई है? एज अ टेस्ट, बराबर है, आजमाइश के लिए, एग्जामिनेशन हॉल है। और आप देखिए कि मेरी और आपकी आजमाइश भी तो अलग है, मेरे और आपके हालात भी अलग है, प्लस मेरे और आपका लेवल भी अलग है। हर इंसान का लेवल अलग है, दुनिया का लेवल अलग, इल्म का लेवल अलग, माल का लेवल अलग, और ईमान का लेवल अलग। करेक्ट। तो अल्लाह सुब्हानो ताला हर वक्त किसको कौन सा क्वेश्चन पेपर यानी टेस्ट पेपर देना है, किसको कौन सी आजमाइश में आजमा रहा है, किसको क्या देना है, ये अल्लाह की हिकमत है। यू अंडरस्टैंड? तो दुनिया में रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है, और ये हमारी बेवकूफी है अगर हम ये समझे कि हाँ मैं बहुत रोजे रखती हूँ, मैं बहुत नमाजें पढ़ती हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, ये दुनिया रिजल्ट का घर है ही नहीं, ये सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल। वो अल्लाह की तकदीर है, वो आपको कुछ दे रहा है ना अच्छा, वो आपका टेस्ट ही है। वो कोई आपके साथ एज अ रिजल्ट भलाई नहीं हो रही है। समझ आ रही है बात? अब आते हैं अल हकीम पर। हम लोग सोचते हैं ना ऐसा, मैं बहुत कुरान क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं इतना कुरान पढ़ती हूँ, मैं इतना सदका करती हूँ, इसलिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अगर सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो ये आजमाइश ही है, फिर उसमें हम तकब्बुर में ना आ जाए। ओके? और ये अल्लाह की हिकमत है। नाउ द ऑल वाइज, अल हकीम इज द वन whose wisdom is perfect। उसकी हिकमत में जरा सा भी हम डाउट नहीं कर सकते, ना नुक्स निकाल सकते, पर हम हर रोज निकालते हैं। हम क्या बोलते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, अल्लाह को भी मैं ही मिली थी, अल्लाह ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, अल्लाह मैं इतनी तहज्जुद पढ़ती थी, अभी आज से नहीं पढ़ूंगी। ये हम क्या हो गए? टेस्ट में फेल। रोज शिकायतें करते या नहीं करते बताओ? करते हैं बाजी। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह अल हकीम है, अल्लाह की परफेक्ट विजडम है, और उसमें कोई भी एरर, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। His divine will is executed with his divine wisdom। अल्लाह का हर हुक्म जो है ना, वो हिकमत पर बेस्ड है। और अभी जो हम देख रहे थे कि एक क्वेश्चन पेपर सबके लिए नहीं है जैसा हम दुनिया में करते हैं, तो ये अल्लाह की, इसको कहते हैं हिकमत, कि हर एक के हालात और कंडीशंस के मुताबिक वो फैसले करता है, वो टेस्ट और आजमाइश लेता है। बेस्ट प्लेस, बेस्ट टाइम पर। तो अब हम क्या करें अल्लाह के इस खूबसूरत नाम के साथ? बी वाइज बाय रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कुरान। तो अब हमको हिकमत कहाँ से मिलेगी? अल्लाह के इस जबरदस्त कलाम कुरान से हिकमत लेंगे, कुरान की आयतों से हम हिकमत सीखेंगे, और अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह तो क्या कर, हमें बेहतरीन हिकमत अता कर। तो one source of getting hikmat, learning hikmat is Quran. What is the second source? जल्दी बताओ, बाजी मालूम है? हाँ? हदीस। हम्म हम्म, वो कुरान और हदीस एक ही हो गया।
The second source is sunnah, सुन्नत तरीका। हर सुन्नत तरीके में जबरदस्त हिकमत है, हमको समझ आए या ना आए। तो अगर हमको हिकमत वाला बनना है तो हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर देना है। तो यू आर पास्ड विद द हिकमत। कोई लॉजिक मत ढूंढो उसमें, कोई अपना दिमाग मत लगाओ। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वैसा करना शुरू कर दो, वही हिकमत से भरे आमाल है, और अल्लाह उनसे राजी भी है। तो फिर कितना आसान है हमारे लिए हिकमत वाला बनना, बताओ। मुश्किल काम है। अजर कितना है एक सुन्नत को जिंदा करने का? हदीस है ना, एक भूली हुई सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए क्या अजर है? नहीं शहीदों का मालूम। शहीद का कित, सवाब है। कितने शहीद का? नंबर्स तो याद नहीं आ रहा, शायद 100 में। हाँ देखो, जरा सर्च करके लगाओ स्क्रीन पर। वेरी गुड सुरैया। तो नंबर 1 कुरान को फॉलो करेंगे हिकमत आएगी, नंबर 2 सुन्नत को फॉलो करेंगे तो हिकमत आएगी। और इसी हिकमत को फिर कहाँ लगाएंगे? अपनी जबान पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर। हमारा जो इल्म हमने हासिल किया है उस पर अमल करते वक्त। तो फिर अल्लाह की हिकमत में से बहुत से हमारे काम जो है वो हिकमत वाले बन जाएंगे, और अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको पता है ना, ये वाली आयत जो है, आई थिंक सूरह कहफ की आखिरी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर सारे पेड़ों के कलम बना दिए जाए और सारे समंदरों का पानी का इंक बना दी जाए, और अल्लाह ताला के अल्फाज वर्ड्स लिखते चले जाए, तो कम पड़ जाए सारे समंदरों का पानी भी एज इंक। इतने जबरदस्त अल्लाह के कलाम में हिकमत भी है, नॉलेज भी है, विजडम के साथ साथ हिदायत और अजर भी। सुभान अल्लाह। मैं सोची थी कि आज हम रिवीजन भी कर लेंगे, बट ये अल्लाह के इतने खूबसूरत नाम हैं। जरा मैं एक दो हदीस पढ़ लेती हूँ इसके बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अस्माउल हुस्ना के बारे में? बताइए, कोई हदीस याद है आप लोग को जिसने अल्लाह के ये अस्माउल हुस्ना यानी इतने खूबसूरत नामों को याद कर लिया बज़बानी, तो उसके लिए क्या फरमाया? लिख लीजिए। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के 99 यानी एक कम 100 99 नेम्स है, जो उन्हें शुमार कर ले, याद कर ले, वो जन्नत में दाखिल होगा। हदीस होगा। तो सिर्फ याद करना है या इस तरह हमें उसे समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है? ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत थी जो हमने अभी पढ़ी है। फिर हमने पढ़े कि अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती है, हर मखलूक और तस्बीह करती है। इंशाल्लाह हम भी सुबह शाम के अज़कार में क्या करेंगे? अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों के साथ अल्लाह का जिक्र, और अपनी दुआओं में अल्लाह के प्यारे प्यारे खूबसूरत नामों को शुमार करके अल्लाह के नामों के साथ अल्लाह के नामों का वास्ता देकर हम अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना